Prolazeći kroz Kukuljane nastavljamo prema Zviru, to jest izvoru Rječine, po putu koji prati njezin vijugavi tok. Dolazimo do nekadašnjeg vira Bele Stene, u kojeg se spušta jarak Jurišin, te istoimeni stari put koji se koristi vjerojatno stoljećima i povezuje Kukuljane i Studenu. Nakon 15 minuta laganog hoda dolazimo do betonskog mostića koji prelazi preko dubokog jarka. Ovdje napuštamo tok Ričine i nastavljamo naše istraživanje uzvodno uz vijugavi potok. Ovaj jarak također povezuje Ričinu i Kukuljane sa Studenom. Prolazi kroz magičnu bukovu šumu i pun je zanimljivosti koje tek moramo otkriti. Danas smo na ušću dubokega jarka, ki zapravo ima puno nazivih. Spominje ga se ko duboki jarak, uboki jarak, gluboki, globoko. Studenci ga zovu jarki. Tu nekima Kukujani htjeli za njega daj studenski jarak, tako da ima najviše imen, odnosno izvedenic glavnega imena. Pretpostavlja se da je najstarije globoki jarak. Zbog čega je on specifičan? Zbog toga jer je jedna od najvećih pritok Ričine i zapravo praktički teče kroz cijelo leto, jedino baš kad je vela suša onda on ferma. Ali i ne samo zato, nego i zato jer su kroz njega napravljene vodne građevine, ili kako bimo mi rekli jazi. A to je relativno malo poznato, znači čak i tu domaće stanovništvo ne zna da su se kroz njega delali jazi prošlemu stoljeću. Zapravo duboki jarak, uboki ili već kako ga nazvat, teče od Vavik. On ima i svoje pritoke, koje imaju svoja imena. Tu je nekakvih 5, 6 ili više pritok, koje su imenovane. Međutim, njegov kapacitet se jako povećal kada je 1930. leta probijen prolaz na vrhu brda otkuda duboki teče, otkuda potoki teču, takozvani klančić, probijen je klanac, kojega se naziva klančić, kako bi se voda studenskega poja, znači iz okolice Studene, preusmjerila prema Ričini. Budući da je jarak, potok ili kako ćemo ga nazvat, počela pristizati za vrijeme velikih daždi puno veća količina vode nego je to bilo prirodno. Da bi se spriječili odroni, počele su se delati pregrade, odnosno jazi. I delani su znači, od 930. nadalje, kroz 2 ili više periodi, nismo sigurni jer je podatki jako malo ili su teško dostupni. No, to ga svakako čini jako zanimljivim i čak je jako lipo za proći kroz njega i vidjeti ti jazi. Kisti su neki još i sad očuvani, a neki su oštećeni, dok su čak oni na samemu vrhu dubokoga potpuno nestali zbog velikega klizišta. Nažalost, ostal je samo jarak, a da je dubok više ni. Tu se nahajamo kad je bil od Ričine kako se ulijeva v Ričinu, kad je bil prvi jaz, kad je bil prvi vir. Tu svoje vrijeme bilo oko metra dubina vira v najsušnijemu periodu. A sad je evo sad kad teče manini pol metra, zahvaljujući kako je gorikava po Studenu odron i kako vodana naša kako ga je zatrpalo. I sve zgoru su bili tako jazići i virići su bili. Lipi prirodni virići kad i kroz celo leto je bilo i ribe i rakijih je bilo.
A ovaj duboki jarak je specifičan po temu jer za vrijeme mrijesta pastrva z ričine simo hodila i tu je bilo prirodno mrijestilište. Evo tu kako smo rekli zgora, kako smo mi zvali zgora prvega vira ili prvega jaza, ovdika je bil drugi vir. Ovako vir je bil cirka od ovuda je krenul. Lepo je bilo, ovalan vir je šal i kompletno se ovaj del do ovega jeršića, tu, ovako onda šal koso. A najdublja točka je bila spod ove škoje, kamika. Tu zdola je bilo jedan jako veli del je bilo šupo je bilo zdola. I tu smo veliko dičina. S palicom smo malo zaždargali, tu su rak izletali vanka ribe, od rakih ovaj del se bižalo simo, to je bilo rak na raku, sečarno bilo. Bilo je, a specifično je bilo poten jer je jako mrzla voda je tu bila. Taj virik je bio cijeli dan je bilo hladu, vidi se kako je vegetacija okolo, sunce je malo kamo probilo. To je bilo živega svita, to je bilo fantazija je bila tu. Čaj razlog da su ti viriki nestali? Razlog da su ti viriki nestali prvenstveno ča se gorika onaj odron dogodio. I kad voda dojde, kad su vele padaline, vela količina vode, ona nosi to s dolu. To se potaracalo, to se potrlo, ovi viriki zatrpalo ili ih jednostavno. Taj silni materijal ki je se za njega, bimo rekli, brda odvali dolika, ki zelo ga je s dolu, no. I to je poravnalo. Vidi se nanos, ovo nije bilo niš. Ovo nije bilo niš, ovo je bilo ovako tu ovalno, voda je bila, a sad je na potočić, niš. Šaka jada, naspram kako je bilo. Evo, tako da je. To je sve donešeno. Dobro, reči mi, ča misliš, zašto se taj odron dogodio? A znaš je odron, nisu ti veliki stručnjaki, inženjeri nisu napravili djelo kako Bog zapoveda. I voda je drsala, zimala je, potkopavala i jednostavno se je zrušilo se i odron je došao i sve je šlo s dolu. I zatrpalo je, sve je nosilo pred sobom. I drva su porušena, isto je znalo domota dobro ovdje sebi fajn, isto je popililo su ljudi zeli, no, ali to posle tega to je bilo, Bože pomozi. I sad su posljedice, se li vidi, no. Čaj je donešeno i kako to sad zgleda, ja znam jako dobro kako je bilo prvo. Evo, tako da, to je žalosno da se je to dogodilo, no. A svi se pozivaju na struku, na znanje, a nažalost, običan čovjek, običan smrtnik, tendi neke stvari boje nego svi oni skupa. Nažalostno, ali istinito, evo. Znači je moralo do tega doći, a jednostavno, evo, došlo i sad, kad će se to ča storiti, da bi bilo boje jako teško mi se vidi. Ča se to more nekako popraviti? A popraviti, a kako se more popraviti? Da se tu vodu, sad da se popraviti, trebalo bi ti viriki, ovo čaje bi trebalo očistiti, ali sad ako se to očisti, ako se gorika ne sanira, opet ozgora materijal dohaja. Materijal opet ozgora dohaja i gori bi trebalo sanirati da to ne nosi toliko s dolu, jer posle svake bujice, posle svake obilnije vode vidi se promjena. I ovaj duboki jarak, gornji tok ričine je isto jako zatrpal materijalom. To se vidi po virih jer i kadini su radovi bili od hrvatskih voda, dubina se izgubila, materijal je došao. Evo, tako da. Dobro, ti si sada tu već sigurno jedno 4 vira nabroji. Ja. Znači to je bilo tu svako toliko neki vir? Svako toliko je bila kaskadica je bila i virik je bil. To je bilo milina jer je bilo na, bimo rekli, Mikjerovi udaljenosti su bili, Mikišni viriki su bili i bili su svi povezani, voda šćurila. Voda šćurila i mi smo znali ko mularija. Z jednega virića se riba potirala, to je bižalo, tak je šlo tako reći, riba na lednja peraja je vanika bila dok nije ušla ova drugi vir. I tako je to letelo zgoru, s dolu. Bili su svi međusobno povezani. Mi smo šli, bimo rekli, v tenesicah,
zgoru pomalo po vodi, to je se lipo vidjelo bižalo i onda si došava dublji vir. Već kada si se zmoči, kada su kupaći bimo rekli rabili, no. Zgora kolena je bila dubina. I onda opet si došao na plitinu, bimo rekli, na po vodi gacat i opet tako. To je bilo sve se nastavljalo jedno na drugo je hodilo. Kako se riba tu održavala? Održavala se riba. Tu kad je bila najveća suša, teplina, vidi se samo po vegetaciji, voda je bila u hladu, voda je bila mrzla. I tu je preživjelo. Ovaj duboki jarak je tu u našem kraju bio poznat za raki, prvenstveno za raki. Škuri i raki su bili nego su bili varičini. I velike ribe je bilo, jer riba kad je šla isto tu u mrijest, tu se je zmrijestila i tu su manje više nije bilo vele ribe. Ali su bile, ribice su bile po 15-20 cm i manjih je bilo, čak i mlađih bilo i tu je ostajala. Ona je tu ostajala i kad je, bimo rekli, se formirala, onda je krenula u ričinu. Z ričine je vela riba došla položiti ikru, mrijest odbaviti i ona se vrnula u korito, a mićera je tu ostajala. Evo, tako da je to bilo, milina je bilo. Žal mi da je do tega došlo da to nije se sačuvalo i da nije to za buduće generacije ostalo. Kod je kompletan tok. Da se je to pačalo i da se je to šlo djelati, evo, ne znam čas se dobilo. I sad kako se ovo dogodilo se vidi, poznat tu se vuče i drva i još je to taraca i traktori su isto i tako da uništava se jedno s drugim. No. Žalosno, ali tako vala mora biti, a sad dokad ćemo vidjeti. Grih je tako jedan biser i meti dopustili da se do tega da je došlo. Sad, ki je kriv, ki je prav, to je teško govoriti. I sad nema nikega s prstom kazati, ali manje više bimo rekli znamo ki je krivac, čaj potenciralo sve to skupa. Ali do ovega ovo je sad jedno, sad malo je bilo da žih svimo tamo, ali da dojdete po letu tu će vam ostati na par mjestih, to je sve mizerno naspram kako je bilo. Evo sad smo u samom koritu jarka dubokega. I sad ovdje se jako lipo vidi taj odron napravil, kega materijala se doneslo. Ovo ovdje bimo rekli jedan otok je napravan, čaj materijalo zgora došao, to se tu fermalo i on samo sad teče z ovega kraja i kad je eventualno veli nalivo vode prelije ovuda i tu zdolure. Ali ovo nikada ovako nije bilo dok se taj odron nije načinio. Tu je materijala, evo to se sve vidi, ovo je sve donešeno. Evo i drva ozgora i ovo je sve donešeno, trvice vidi kada sila vode mora biti kad to donese. Evo, tako da. Bude tu kad puno vode? Bude kad su veli da kad pada vela količina, kompletno sve ozgora se sliva tu s dolu. To se nalipe vidi dolika na ričini kad on dohaja ričinu kad se ulijeva. On bude praktički skoro pak jako sušica. Ko sušica kava lukežih ulijeva. Ovako mi kad smo dječina bili, mi nikad nismo šli skroz i do vrha, tu smo šli jednu bimo rekli kvart puta recimo, korita. Jer ovi se je govorilo da je to studentsko, da je to studentska voda, veli ono su nas užali. Ko mula rivi, strašit ova studenci simo tamo i ovi smo malo bili onako po strahom, malo je bila ručna dignjena da operiramo vatujemu, kako smo znali reći, evo. Tako da, to je, mi smo, ovaj del smo tu smo bili bliže ričini, tako da koliko smo bliže doma, a zgoru smo se, retko kad smo šli skroz do vrha, šli smo normalno, ali velima više smo se niže držali. A zašto je to čuvalo tako? A čuvalo se, bili su, čujte, mi smo, tica smo bili. I veli ćeva stariji će studenti doveli, to je studentska voda dohaja, varičinu studene dohaja, veli tu, oni su, vavik je to bilo rajoni, kako bimo rekli, Jednu večer smo bili, škuro nas je ćapalo i još malo niže. I gremo, vidimo cigare gori. Studenti redu zajedno biži nazad, a nije nego čovjek je bil, ki je pokojnije sa pozvirom je delal. Njemu je bilo dosadno šale malo obati, obahajali i pušili. I tako su bile te štorije. Malo se balo, ako vas ćapaju, ćete dobiti ča tako, tako da nije nam je bilo sad nas dobiti, nego ča
Dica si s bicikli smo užali doj da nam bicikalo bisi na buku, već smo problemi. Kako je doj doma, ćeš reći kaj si bil, došao sam bez bicikla, kad je bicikla na bukvi, kigaj, ha kigaj. Evo cirkus, no, takove stvari su bile. Dobro, Neven je povedan da tamo dole, oni kad su bili lovili ribu ko mulci, da oni su imali granicu tamo. Smo imali mi. Dole drazi, da nisu ni smeli vama tamo selo. Ne, smo imali mi od ovuda. Naše je bilo, tu bimo rekli Zvir, Kukujani, Trnovica, eventualno do Beli Sten, s dolu puj. Kad je Vlaškić i ono, to tamo je bila druga ekipa, Lubarska je vladala tamo, Martinovo selo. Kad je došla si dva, tu i rejon, nema, kad je? Ili provedi ili će biti posljedice. To je bilo tako. Poštivalo se, nego ča. Pa mi, evo, na Trnovici smo se jako kupali. Svi smo od ovuda bili, ali se je znalo od Mićerih sve prema visini kad se i ki. Kad je to, ako su stariji, su ovi bili na jazu. Ako je došao, bimo rekli mulči, deškić, mednji. Za dobar dan je letelo z jaza dolika. To je bilo, to se je tako živjelo, no. Tako je bilo, pravilo je bilo. Zakon jačega i Bog. Ili poštiva ili te nije. A ja, ča. To sad malo smiješno zvuči, ali tako je bilo, no. Tu se vidi jedan primjer te snage vode kao zgora dohaja kum brzinu kako potkopeva. Evo, tu se lipo ova nekadašnja bukva kako je koren je ostalo v zraku, evo. Kako to kopa ki nalet vode je i ka snaga je to. Ča nosi se pred sobom, tu se vidi evo ničim materijala, dobro ovo je bura prekinula, ali ki je to na nanos, na brzinu koju to ima, evo. Evo sad više se bližimo prema vrhu, bimo rekli prema Studenoj, sve se više do izražaja nanosi dohajaju, materijal ki je voda donesla. Evo ovo kad istojim, evo već su počeli mladi jeršići, bosvanka. Ovo je sve materijal ki je donešen prilikom odruna. Evo, tako da, zatrpano skroz zatrpano. Ovo je još jednu stvar, malo će ke mu smišna zvučet, kako smo mi to svoje vrijeme živjeli kod Ičina, vezani uz tu Ričinu. Na njoj smo bili od maja mjeseca, kako je počelo, bimo reklo, letno doba, suša, cirka tamo posle rokove. Kad je rokova pasala, smo se počeli malo povlačiti iz nje i onda nam je krenula sezona, smo mi zvali puhih. Onda smo znali puhi lovit, pogotovo vuda, po jabukah, Bele Stene i onaj kraj tuda smo se. Ali čaj je bilo opet poanta svega tega skupa, zotin ulovom je bil, bogat je bil, siromašan, opet smo se vrnjali na Ričinu. Tu se i kuhalo, i frigalo, i roštiljalo i opet smo bili vezani za to. Tako da se je počelo i finilo nam uz Ričinu. Evo, i uz pritok i njegi. Evo jedan primjer te brzine i siline vode, kako jeršiće potkopalo i ga za onega kraja je šupo bilo i jednostavno je pal dolika. Evo tu se vidi dokud sad dojedu ljudi s traktori, to je za razumet, ali ovo je prirodni način, bimo rekli, nikako se saniralo da se to drvo tu makne ća, spililo i otpijalo se ga, ali čaj poanta, taj cijeli naliv vode je potkopal, drvo je palo. I evo vidite kako se uništava i ovo će sad stat, let i let. Tu no. Krećemo se uzvodno kroz duboki jarak i ovo je prvi jaz, odnosno ostatak jaza ki je izgrađen, pretpostavljamo tamo negdje pa prvoj polovici prošlega stoljeća. Sad je od njega ostao samo luk ki izgleda kao most. Pa ako neki dole tu će se pitati čemu ovaj most služi, ali to zapravo nije most.
nego je ostatak kamene kaskade koja je služila kao jaz za usporavanje toka vode. Znači, kroz Duboki se je napravilo 20-ak tih jazi kako bi se spriječilo odroni i kako bi se spriječila klizišta. Međutim, zbog siline vode je jaz probijen i naravno, vidi se čaj na stalu, došlo je do klizišta. Nahajamo se jušto z dola kaskadi, če smo vam sad pokazali ove betonske kaskade. I ovi odroni su posljedica njihovega dela. Ovo recimo zadnje leto se dogodilo još je spuznulo s ove strane, ali s dola ima još cijelo brdo je palo. Ne? To su stotine tisuća tona nanosa, direktno uzrokovanih njihovim radovima. Prošli smo kroz duboki jarak odozdola i vidjeli smo da teče voda, a ovdje je suho. Zapravo na ovemu mjestu, kad i sad vidimo Mariota, je probijena stena kako bi voda od ovuda tekla, doliva duboki jarak. Znači, duboki jarak je bil i prije, postojal je i prije, ni da voda kroz njega teče samo od kad je tu napravljena vododjelnica, nego budući da se sliva z brdi iz okolnih jarkih ki tečuva njega, on doli teče. Ča se više zapravo približavamo njegovemu ušću Varičinu, to je va njemu veća količina vode. Ovdje na vrhu trenutno vode zapravo uopće i ni, tako da on je priroda je napravila da on more popiti određenu količinu vode kava njega dohaja odvavik s kanalih i z brd ke ga okružuju, ali ovo će va njega teče od ovuda, kad dojde velika količina vode, to je onaj višak kisti, on zapravo ne more popiti i radite ga dohaja do odronih. Zapravo, kad je napravljena ova vododjelnica, tu ne znamo točno kega leta, ali svakako u prvoj polovici prošlega stoljeća, onda su graditelji ki su razbili taj dio stene da bi voda tekla dole, znali da će veća količina vode stvarati problemi kroz duboki jarak, pa su se počeli delati jazi. Tako da je napravljeno, ne znamo ki broj jazi, kisti su usporavali vodu i na taj način sprečavali odroni. Delani su kroz dve faze, u prvoj polovici prošlega stoljeća i u drugoj polovici prošlega stoljeća. I to je držalo vodu, recimo to tako, koliko je. Međutim, kad je napravljena, kad je ovaj dio tu još dodatno spušten, onda i kad se voda kaj djelomično hodila i ovaj ponor potpuno preusmjerila duboki jarak, onda su odroni zapravo počeli biti nezaustavljivi.